Bom dia, muito bem-vindo à nossa aventura gastronômica. Bonjour. Voltamos para Estrasburgo e hoje a gente vai conhecer um Weinstube. É um bar de vinhos alsaciano. Ele começou com a tradição para o pessoal tomar vinho, mais ou menos como osteria na Itália. Então o mesmo conselho que a gente deu na Itália para ir nas osterias, a gente dá aqui na Alsácia para ir no Weinstube. A gente está indo para o Weinstube Maislocker, Que fica aqui na Rua des Frères, dos Irmãos, que é só seguir a lateral da Catedral da Notre Dame que você chega lá no Weinstube Maislocker. Bonjour, ça va? Bonjour, chef. Bonjour. Aqui na mesa já tem uma composição bem legal, porque é tudo bem típico daqui. Tem o pretzel, que a gente já tinha recebido lá no outro restaurante, então pelo jeito acho que quase todos os restaurantes vêm como um Miss-Bush, um pretzel. Vem a raiz forte, vem a mostarda, vem um Pinot Noir e vem um Riesling. E os dois nos copos típicos alsacianos, que é esse copinho com esse pezinho verde e pequenininho, que é como um aperitivo. Não é um copo de vinho daquele grandão que nem o Bordeaux. Santé! Eles propuseram pra gente dois pratos. Um é o Bibelesques, que vem dentro dessa peça de cerâmica aqui, e ele prepara tudo na hora, com cebola, com ervas, mais ou menos como a gente faz a racapeta em Blumenau. E aí você pode escolher se você quer com batata, se você quer com pancetta, se você quer com charcuterie, com embutidos, ou se você quer com o famoso Monster, que é o queijo deles aqui, que é um queijo bem forte. E aí vem essa tigelona de queijo branco, eu imagino que deve ser uma delícia colocar essas coisas ali e comer. É mais ou menos um fondue frio. O segundo prato está entre os pratos tradicionais deles aqui, que é o rosbife de cavalo, a alsaciana, com o spätzle e legumes do dia. A Dani ama spätzle, para quem é de Blumenau é fácil saber o que é spätzle, região. Mas para quem não conhece o spätzle, eles fazem uma massa bem líquida, com ovo, com farinha. Depois bate essa massa e você vai deixando a massa líquida cair na água. E ele forma um tipo de um macarrãozinho assim, só que é um macarrão mais aerado, mais leve por conta do ovo batido e por conta de ser líquido. Então a hora que ele cai na água, ele dá uma estufadinha assim. E o cavalo, ele falou pra gente que é bem tradicional daqui. Não é o cavalo que você monta, é um cavalo de criação, do mesmo jeito que um boi é criado, do mesmo jeito que uma galinha é criada, eles têm os cavalos de criação para fazer esse prato. E vem com um molho também, que o molho é de Pinot Noir, que é o vinho que a gente está tomando, que é o único vinho tinto da Alsácia. Alors ici vous avez le fromage blanc qu'on appelle le Bibelesques et le fromage Münster fermier, salade verte et noire. Donc servi le Bibelesques, on le sert généralement avec les pommes de terre sautées maison, l'oignon, le persil et l'ail. Et c'est toujours fait à la table. C'est toujours fait à la table. Sel et poivre, les gens aiment bien salé. C'est un fromage blanc classique. Legal, né, amor? É muito legal, porque ele estava explicando pra gente que é o seguinte, ele dividiu nos dois pratos, mas o que eles fazem geralmente é como se fosse um fondue, só que um fondue frio. Pega a batata, mergulha aqui no queijo. É batata frita, então eles fritam a batata com bacon, que não é um bacon, que é mais como uma pancetta. E aí você mergulha num queijo que é um queijo leve, 8% de gordura, não um queijo gordo. É mais para uma coalhada do que para um queijo. Eu amo alho, né? Eu amo cebola. Eu amo salsinha. Eu amo cebolinha. Eu adoro coalhada, porque isso tem muita origem nos árabes, né? Minha mãe sempre cozinhava coalhada. E a batatinha frita com a coalhada, meu, é uma versão das batatas bravas na Alsácia. E esse aqui é o Münster, que é um queijo muito típico daqui. Eles falaram que esse aqui é um queijo artesanal, não é uma indústria que faz. E a gente viu ele de vários tamanhos diferentes. Esse aqui é bem grandão, ó, pela fatia dele. Esse aqui ele falou que é bem afinado e é um queijo bem forte, tá? É um queijo bem afinado, amor. É um queijo bem estagionato. Não, É um queijo bem envelhecido. Ele tem um aroma bem forte. É pra quem gosta de queijo forte, gente. Quem não gosta, não experimenta. Gente, forte, leia-se fedido. É isso mesmo, tá? É isso mesmo. Isso não é nenhum tipo de demérito pro queijo. Pelo contrário, aqui na França... Quanto mais fedido, melhor. Melhor. Vamos provar como ele tá aqui.
E aqui eles fizeram uma combinação que ficou muito boa. Que é um monstro com uma cebolinha, com uma salsinha. Aí ele ficou mais, deu uma quebrada aí no sabor forte dele. Meu, mas é muito gostoso. E se você vier pra usar, você tem que comer o Monster. Quem falou pra gente dele foi a Kelly e o Daniel, que a gente ficou na casa deles ali em Metz. Nossos amigos brasileiros. Eu comprei o Monster, botamos dentro do carro e a gente se arrependeu depois de ter botado ele dentro do carro, mas compra e come tudo, tá? Não guarda. Ao ar livre, de É. preferência. Isso aqui é pra você ver como o queijo é envelhecido, ó. Olha como é que ele é mole aqui na lateral e aqui dentro ainda tá duro. Esses queijos de pasta mole, quanto mais eles vão envelhecendo, mais molinho eles vão ficando aqui no meio. Então se eles deixassem envelhecer mais, ia chegar um ponto que isso aqui ia ficar tudo mole desse jeito aqui. Como tá pertinho da casca, né? É, que nem o queijo da Serra da Estrela, que é bem molinho, que você só abre a tampinha de cima e bota o pãozinho e come. Mas ele tá muito bom. Vem pra usar, experimenta o Monster, que é muito bom. Agora o chefe tá vindo aí conversar com a gente e depois a gente vai pra cozinha. Ma mère est alsacienne Oui. et mon père est chinois d'origine cambodgienne. Mes grands-parents avaient un restaurant et donc après mes 20 ans, j'ai 34 ans aujourd'hui, après mes 20 ans, j'ai repris les études à Strasbourg. Après j'ai commencé dans les restaurants. Et comment vous pouvez expliquer qu'est-ce que c'est la cuisine alsacienne? C'est une cuisine riche. Déjà, c'est une cuisine riche, c'est une cuisine de patrimoine, c'est une cuisine de terroir, c'est une cuisine avec du caractère, avec beaucoup d'histoire. Si vous voulez, un peu tous les plats traditionnels alsaciens, ils ont tous une petite histoire. Ce que vous mangez là, le Bibeleskas par exemple, ça c'est l'histoire traditionnelle. C'est-à-dire qu'en Alsace, il y avait à l'époque beaucoup de fermes. En fait, il y a énormément de fermiers avant la guerre, après la Seconde Guerre mondiale surtout. Les gens étaient pauvres et le fromage blanc, dans toutes les fermes, on avait des patates, comme on dit, des pommes de terre. Il y en avait tout le temps. C'est un peu le plat du dimanche soir, ça vous voyez. Un gros plat de fromage blanc, on prend les herbes, on mélange avec les pommes de terre et on mange ça ensemble. Et c'est ça que j'aime dans la cuisine française en général, mais après j'aime beaucoup l'Alsace parce que c'est ma région. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est enracinement en fait à l'histoire, à ce qu'on nous a laissé. C'est une vraie culture en fait gastronomique en Alsace. Il y a plein d'autres plats que vous avez pu voir, le Bekehof, peut-être vous avez dû entendre parler, le gros pot en terrine, voilà. Tout ça c'est des plats, c'est vraiment des plats qui ont été créés un peu dans pas la misère mais la dureté. En fait pour quand même nourrir le palais, parce que le palais alsacien est exigeant. Il veut quand même bien manger, il veut quand même que ce soit gras, que ça tienne au corps. Donc c'était quand même, voilà, c'est pour ça qu'il y a des plats comme le Bekehof, comme le Bibeleskas, comme le pot-au-feu, voilà, tout ça c'est des plats qui sont enracinés, quoi. Les Spätzle arrivent déjà moins, des Allemands. Les Spätzle des Allemands. Après le problème en Alsace, si vous voulez, en Alsace, le problème c'est que l'Alsace elle était plus allemande dans l'histoire que française. D'accord? Donc on est comme des Allemands, c'est une guéguerre, on n'aime pas les Allemands n'aiment pas les Alsaciens, mais en général, voilà. La Weinstube, traduction, Wien c'est le vin, et Stube c'est la maison. Parce que comment ça a commencé? D'abord on a commencé à faire du vin, beaucoup de vin. Et au bout d'un moment, les viticulteurs n'arrivaient pas à vendre le vin. Donc ils ont créer des petits endroits. Et en fait, il y a vous avez dit Stammtisch, vous avez déjà entendu Stammtisch. En fait, si vous voulez, à l'époque, c'était ça. Voilà. C'est une grande table. Ceux qui faisaient du vin, au début, on faisait des Stammtisch, des grandes tables, où ils ont commencé à faire des petits plats simples, tarte à l'oignon ou des Bibelesques comme ça. Mais c'était surtout pour se réunir et surtout pour boire et vendre le vin. D'abord, on a le cheval brut. En général, je prends du thym, des feuilles de laurier, petites graines, il y a baie de genièvre, graines de coriandre et clous de girofle. Voilà. On met une garniture aromatique, donc oignons, carottes, céleri, classique, un peu de poireaux. Même si j'aime pas les tomates à cette période de l'année, il faut quelques tomates pour la sauce. C'est avec tous les légumes, on va garder tous les légumes. Après, avec le vin, on va mixer
Et c'est ça qui va aussi apporter de la densité à la sauce, de l'épaisseur, de la matière. Donc, un peu de sel, forcément, un peu de poivre et du 4 épices. Et on utilise beaucoup en Alsace le 4 épices. 4 épices, la cannelle, le pinot noir. Ok? Eh oui, sinon ça va pas. Hein? Et voilà. Ça maintenant, avec le vin, c'est bien minimum 48 heures. Il faut vraiment que la viande, elle prenne le goût. Ok? Bon, ça j'ai fait ce matin. Parce que du coup, j'avais pas prévu de faire ça. J'ai fait ça ce matin. Donc vous voyez, il a déjà quelques heures là. Mais on voit que la viande, elle a déjà pris un peu le vin. Vous voyez, on voit bien la différence là. Donc c'est vraiment important la marinade. Sinon vous n'avez pas le goût après. Il ne faut pas être pressé. Donc après, c'est bien. Vous avez passé vos 48 heures. On égoutte le morceau. Hein? Et tout ça, on fait bouillir. Donc le fait de faire bouillir, on va enlever l'acidité du vin pour que ce ne soit pas trop dur en bouche. Et on va surtout aussi écumer. Il y a quand même la protéine un peu de la viande de cheval qui est restée. Donc tu as une petite mousse qui se forme au-dessus et on écume pour enlever les impuretés. Oui, quand ça commence à chauffer, on voit déjà là, les impuretés liées au cheval. Il n'y a pas que le vin. Oui. Ça forme une petite mousse. Ça, il faut enlever. On y va. Ah, c'est pas beaucoup, c'est juste pour saisir la viande et faire une petite coloration. Là, on voit bien, là, ça commence, là, tout ça, on peut enlever, là. On enlève. Donc ça, on a fait bouillir, on a enlevé, on a écumé. On va débarrasser d'abord, on va récupérer la casserole. On remet la viande. Il faut mettre de la moutarde. Concentré de tomate. Après, toutes les épices, les baies, on a déjà ici. Pas besoin de rajouter. La recette, ça se fait comme ça. Donc, avec la marinade et les épices qu'on a fait bouillir, une bière, moutarde et concentré de tomate. Le baies, c'est pour boire ou c'est pour vegan? Ah, je ne sais pas. C'est pour la cuisine. Chut, arrêtez, après ils vont voir. Ils vont comprendre pourquoi je demande autant de bière. Ça va pas. Et la bière. Avant, les grands-mères, elles mettaient ça sur le piano pendant des heures et des heures. Nous, on va les cuire dans le four vapeur. Et on fait la température, on fait 88 degrés pendant minimum 9 heures. Donc après, quand c'est cuit, on débarrasse la viande. La viande, elle finit comme ça. Et après, tout ce qui est le jus, on mixe, on laisse réduire. On passe à travers le chinois et on a la sauce. É diferente do roast beef que a gente conhece, porque dentro ele é um pouco mais seco, ó. Ele não é aquela carne vermelha. E depois ele passa pelo processador e faz uma... Et après, pour la recette, c'est presque temps pour temps. C'est-à-dire, si vous avez 500 grammes de farine, il vous faut à côté 500 grammes de mouillement. Donc mouillement, c'est œuf, lait. Donc après, on fait 500 grammes de farine, on fait 250 œufs, je ne me trompe pas, ouais, et 250 lait. Donc, du coup, on a 500 de liquide, 500 de solide. Ça coule, mais c'est un peu élastique quand même, ça a de la résistance. Il existe aujourd'hui plein de machines, c'est vrai, pour faire les pâtes. Mais il faut imaginer, moi, ma grand-mère, il y a 60 ans, en arrière, elle n'avait pas de machine. Donc les premiers gens, ils faisaient à la main, beaucoup, ou parfois avec juste la cuillère. Mais on est un monde moderne aujourd'hui. Et on a le plastique. Ah, c'est pour ça. Ouais, c'est pas bien le plastique, je sais, c'est pas bien. Mais c'est des cagettes en plastique. Bon, et toute l'Alsace utilise ça, je peux vous dire, hein, tout le monde. Même pas que l'Alsace, oui. Et donc, on prend l'eau, comme pour des pâtes, hein. Eau, un peu de sel, eau bien chaude, et en fait, on pose le panier dessus. Ah, c'est un mythe est tombé. Et on fait couler. Et on fait glisser, tout simplement. Vous avez le secret des spätzle. Il faut pas le dire en français, juste au brésilien. Et voilà, et vous voyez, on a nos petites spätzle. On met d'abord de l'huile, je mets les spätzle, comme vous voyez là.
On fait sauter et après du beurre. Parce que le beurre, c'est le goût, c'est la vie. Et voilà. C'est un plaisir. Olha que legal o caminho da cozinha. Muito louco isso aqui. E aí você sai e tá nessa sala aqui, ó. A sala que fica aqui embaixo no terreno. Olha que bonitinho que é. E agora a gente vai subir. Vamos lá provar a carne de cavalo. Agora vamos provar o rosbife de cavalo. O tempo que isso leva para ficar pronto assim, e você vê que uma cozinha é como era feito antigamente mesmo. Imagina, 4 dias para preparar um prato. Olha como ele é molinho aqui, ó. Ele dissolve. Vou provar primeiro só o rosbife. Esse molho aí, cara. O molho tem bastante coisa do vinho, assim. Meu, muito bom, muito bom. E a carne tá dissolvendo. A carne, assim, ela desfia sozinha. Ó, você faz assim, ela já desfia, ó. Uma carne de panela, assim, né? É bem a textura de uma carne de panela. E o sabor, amor, da carne de cavalo? A gente já comeu lá na Itália, com molho de tomate, né? É uma carne muito doce. E com essa redução do vinho, acentua mais o açúcar. E tá tudo aqui, tá a cebola, tá o alho poró, tá o tomate, tá o salsão. Tem todas as ervas, você sente assim, cada saborzinho. Meu, muito bom mesmo. Tô cortando só pra fazer cena, né? Porque... Nem precisa da faca pra comer. Não. Muito bom mesmo. O sabor que tem esse molho, gente, vocês não têm ideia. Eu acho que vocês têm ideia, né? Meu, muito bom mesmo. Eu acho que se não parar de gravar agora, eu vou ficar sem conseguir comer nada, porque tá avançando aí no prato de um jeito, né, amor? E é isso aí, gente. Terminamos nossa visita aqui ao Weinstub. Tô levando Spätzle pra casa. Um vinho alsaciano e a gente vai muito feliz pra nossa casinha, né, amor? Muito legal a visita, a gente adorou o chefe, o Jonathan. Já falou que a gente vai encontrar com ele lá na Camboja. No Camboja. O cara tem um astral assim sensacional. Se vocês vierem pra Estrasburgo, por favor, venham aqui e provem a comida dele, o clima, tudo é sensacional. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele joinha pra gente. Compartilha com os amigos e a gente se vê no próximo vídeo da França.